मुर्शिदाबाद के डोमकल थाना अंतर्गत अंबरपुर चौक पश्चिम पाड़ा इलाके में रविवार देर रात दो परिवारों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुई बमबाजी से माहौल गर्मा गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि बमबाजी में दो लोग घायल हुए हैं। पता चला है कि उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बमबाजी में शामिल होने के आरोप में गजलू शेख और रफीकुल शेख नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 दिन की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि अंबरपुर चौक पश्चिम पाड़ा इलाके के निवासी शाहीन शेख और जनारुल शेख नाम के दो लोग पिछले कई सालों से केरल में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। शाहीन शेख ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद को लेकर पिछले जनवरी में केरल में जनारुल की पिटाई की थी। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। हाल ही में जनारुल और शाहीन ईद उल अजहा के मौके पर डोमकल स्थित अपने घर लौटे थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जनारुल और उसके परिवार के कई सदस्यों ने केरल में शाहीन द्वारा किए गए हमले का बदला लेने के लिए रविवार देर रात शाहीन शेख और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के घरों पर बमबारी की। शाहीन शेख के परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में गांव में बमबारी की। दोनों पक्षों की ओर से की गई बमबारी से पूरा इलाका धुएं से भर गया है। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान गांव के कई घरों में तोड़फोड़ की गई। बमबारी की घटना की सूचना मिलने के बाद डोमकल थाने से भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। सोमवार की सुबह मौके पर पहुंची डोमकल थाने की पुलिस ने झड़प वाले इलाके से कई ताजा बम बरामद किए हैं। दले खेत दी खावार परे ওই জানারুল কিলে কাজ করে ওর সঙ্গে শাহিনের সঙ্গে শাহিনের সঙ্গে সেটা কোথায় হয়েছিল? কেরালায়। দি শাহিনের সঙ্গে যখন ঝামেলা করে দি শাহিনকে এবার আচমকায় বসে আছে, দিয়ে এবার সবজি খাওয়ালে কাজী দিয়ে এবার ও বসে আছে আচমকায় দি জানারুল এসে মারে। দি জানারুল মারার পরে দি ওইখানে ওদের সাথেও হয়েছে, দি দু কথা হয়েছে, হওয়ার পরে ওইখানে মীমাংসা হয়ে গেছে। দি হয়ে গেছে কিন্তু ফোনে আবার জানারুল ফোন করে ওই শাহিনের ভাইকে ফোন করে যে তোর মস্তান ভাই কই, তোর মস্তান ভাইকে বাড়ি লিচাবে নি তাই করে। এবার সে তার খুদি ভাই ফোন করে আবার তার চাচা থেকে যে আপনার ছেলেরাই দেখেন এরকম করে ফোন করছে, এ করছে, মানা করেন। তাই বলছে তো বাড়িতে আসুক, একটা মীমাংসা হবে বলেছে। দিয়ে এবার বাড়িতে আসলো, আসার পরে যেদিন ওদের 4 দিন হলো আসা, দিয়ে 4 তারিখে মুড়ে গেছে সবজি বাজার করতে। এদিকে 3 মাস হয়ে যাচ্ছে দিয়ে এবার তখন ওকে মারবো বলেছিল। ওখানে যদি মারটা হয়ে যায় বাড়িতে এসে আর এই জিনিসটা হয় না, দিয়ে মারতে দেয়নি। দিয়ে ও বাড়ি আসেনি, ওকে আবার ভাইয়ের আলি অন্য জায়গায় কাজে চলে গেছে। আমার স্বামী হৃদয়ে এসছে বাড়ি যে জামাই বিদি টিদি করবো, করে আবার আসবো তাই বলি। আমার স্বামীর রাগ আছে তাই ওকে হৃদয়ের 3 দিন আগে ও বাজার করতে এসেছিল এই মুড়ের দিকে। দিয়ে এই মুড়ে বেলডাঙ্গার ওখানে আসি, ওখানে এবার ওকে পাইছে, দিয়ে ওকে মারিছে। আমার স্বামী মেরেছে ওই শাহিনকে। দিয়ে ওকে মারে, তারপরে হচ্ছে যে কি ও এবার এখন রাগ করে আছে যে কুরবানিটা কুরবানি বাড়ালে জানারুলকে একবারে কুরবানি দিব এরকম অপিস্তি। দিয়ে ওরা বম টম লি সব রেডি হয়ে আসতে ওই দিক থেকে আসতো না, দিয়ে ওই বম দৌড়ে আসতো না, আস্তে আস্তে 9:30 হবে, 11টা 10টা দিয়ে এইখানে বমটা মারলো। মানে পাথরটা এখানে পড়লো, দিয়ে আমি আল্লাহ আমার এখানে হাত গেল। তারপর দিয়ে পুলিশ আসলো, পুলিশকে দেখানো, পুলিশে বললো যে ডাক্তার বাড়িতে যাও। তাই হ্যাঁ পুলিশ এসছিল 10-15 মিনিট বাদ দিয়ে পুলিশ এসছিল। খাম কি করে হলো আপনার বোমে? বোমে ওদের বারত পড়েছে। তাদের মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছিল, কারা কারা গন্ডগোল বুঝলেন? ওই চকপাড়া একটা ছেলে কেরালা গেছিল, দিয়ে ওদের ওইখানকার ছেলে পেলে তো মেরেছিল। ওইলি ওদের সাথে ঝামেলা, ওই শাহিন বিলি ছেলেটা ওই হেবুর বেটাকে জানারুলকে মেরেছে, কেরালাতে মারামারি হয়েছে, কিন্তু এদের সাথে না। সেই এদের এইদিকে আমাদের এইদিকে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।